Yo, what's good? It's your boy Kurt, and today, man, we have another reaction. No? So ngayong araw, we have another show break, man. Episode 4, Whisper Challenge, man. Again, we're gonna chill with our boys, man. Without no further ado, let's get it. Get in the zone, break! 안녕하세요, SB19입니다! Hello everyone, we are SB19! Yes! So today, kung napapansin nyo, meron kaming headphones na suot. So para saan naman to? Para saan to guys? Alam niyo ba? Hindi ko alam actually. Hindi ko alam. Sinabihan ka na kanina. Sinabihan pa ako. Hindi ko alam. Today, may ganito kami, headphones kami kasi we're going to do the Whisper Challenge! Yes, that's what we're to. Let's go! Mechanics. Players listen to loud music through their headphones as they whisper the words to each other. They must get 5 correct answers in order to win. Easy enough. Paranaque. Paranaque. Parang lalaki. Paranya. Barangay! Paranya. Malam-malam. Ah! Parang... Nya. Parang niya. Ke. Ah! Ma. Ran. Ran. Paran. Maran. Nya. Nya. Ke. Nakuha niya. Okay. Paranaque. Hmm. Ran. Ran. Malan. Nya. Pag si Josh parang lasing. Men, ba't lagi kang lasing, men? Nya. Nya. Ke. Maran. Yung pagharap ni Josh parang... Ganyan yung tsura niya. Paranaque. Oh, Ran. parang lasing. Ran. Malan. Nya. Ran. Ran. Nya. Nya. Ke. Paranaque. 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 Parang siya. Parang sabog eh. Ran. Ran. Paran. 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 Nya. Paranaque. Paranaque. Oh! Butong pakon. Mahirap na. Butong. Butong. Tong. Pakwan. Butong pakwan. Butong pakwan. Butong bundok. Bundok. Alangin ng butong sa bundok. Pakwan. Now, pakwan. Butong Na ano yung bibig ko bapagal din. pakwan. Okay. Dali. Nakuha agad ni Stel pag pag nakuha niya yung parang yung umpisa nung salita mismo, no? Nakuha niya na ng buo. Pakwan. Butong pakwan. Butong pakwan. Bakit? Butong pakwan. To. Pa. Pakwan. Butong pawan. Butong pakwan. Butong pakwan. Butong pakwan. Buto pakwan. Tama pa rin. Ano ba ang sinabi niya? Buto pakwan. Di ba yun yung sinabi niya? Playground. Ang hirap. Naging English. Playground. Playground. Tama?
Playground. Playground. Blend. Playground. 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 Ah, nagkamali na sila. Playground. Paint. Anong fake? Fake clown. Fake clown? Ha? Oh, fake clown. Fake clown. Kaya, mali na sila dun. Fake. Fake clown? Fake clown. Fake clown. What? Hindi ko maintindihan yun eh. Fake clown. Mali ka. Fake love. Isa lang. Bu. Oo. Oo nga eh. Bro. Bu. Ginagato na nga ni, ni Ken yung bibig niya parang ginagawa niya yung lawi niya. Kasi ba, boo. Kasi di mo magagawa yun sa boo eh. Boo? Ah, pwede rin pala. Okay. Pwede rin pala. Sorry, Justin. Huli. Pulikat. Ang galing ni Justin humula, So far, lagi niya nahuhulaan siya sabi ni, Tsaka din si Ken din, ang galing niyang yung magbigay ng, feeling ko si Josh yung pinaka-anggulo magbigay ng, na yung mag-whisper, kumbaga. Pulikat. Bu. Kat. Pulikat. Di ba? Kahit hindi nakuha ni Stel yung start, di ba sabi niya bully. Kasi nung nasabi na ni Justin yung cut. Doon yun na napag connect na pulikat, hindi boo yung umpisa. Nagmumura ka ba? Parang nagmumura ka. Kat. Pulikat. Pulikat. Bu. Buti na. Ano yung butirat? Parang bumtarat no? Bukirat. Butirat. Ran. Bukiran? Ah. Parang kasi silang din nagkakarinigan eh. Bukiran. Bukiran? Macaroni. Macaroni. Ah. So, ang galing niya wala. Mapa. Labas na ba yung mapang kanta nila during this time? Parang hindi pa, No? Macaroni. Macaroni. Ma. Lu. Malupi.
Maragote. Macaron. Macaron. What the fuck? Paano yun nakuha yun? Yes! Dumating na rin ang oras na What the hell? Dario. Ang galing talaga. Ang galing talaga, men. So far, Ken tsaka Justin, yung ano nila, sorry, may may nagka-construction sa background. Pero si Ken tsaka si Justin, sobrang linaw nung pagkakaintindihan dalawa. No? 10 minutes. Si Stanley naman, actually. Karen. Kalendaryo. Kalendaryo. Easy. Easy. Ayaw pa alisin. Kalendaryo. Coldest moment pa rin talaga yung macaroni. Man, di Pablo. Like, fucking coldest moment, man. Paano niya nakuha yun sa Paragoti? Sa macaroni, no? Pepperoni pizza. Pepperoni pizza. Medyo na doon na lost, no? Kasi pag narinig yung pepperoni, parang pizza agad eh. 'Di ba? Pepperoni pizza. Right? Paano naging pepperoni peanut? Easy oh. Ang daling nakuha ni Josh doon ah. Pepperoni. Pizza. Pizza. Pepperoni pizza. Yes, let's go. So ayun na nga, natapos na namin ang Whisper Challenge. Kasi ang mechanics ng game is to get 5 words out of
10. And we were able to do it, diba? 8. 5 na agad. Kasi 7 words pa lang ata. out of 7 words, we got 5 correct answers. Yeah! Okay. So, okay pala na natin. Tayo, ice cream! We're going to buy ice cream. Asan yung ice cream? Wala nang ice cream. Ayun. Mini mart pa. 20 something. 20 plus yan. 20 plus. Ito na lang akin. Ayan, mas mahal yan eh. Hindi ah. Like, just imagine, no, ginagawa nila to sa mini mart, no, what sila lang, no, like camera. Like, I feel like nila kayang gawin yan ngayon, no. Parehas price. Same lang price. Nakita ko yung brand eh. cream. Yan. So, ayun. Mga ano sila. Ako hindi pa. Mamaya ako nakainin niya sa akin. Dito ako nagla-lunch eh. Enjoy ba? Free ice cream. Yung ice cream na to may story eh. Kaya lang nakain ko na yung story. Hinawakan mo na yung... Ay, gusto ko ng ganyan. Gusto ko ng ganyan. Gutom naman tuloy ako. Nag-crave ako sa ice cream bigla. Alright, well again, that's SB19 Show Break, no, episode 4. Men, Whisper Challenge. I feel like yun yung show break na sobrang swat yung chat ko. And feel ko kinabag ako sa katawa doon. But, ayan, enjoy ko yun. Hindi ko alam kung bakit parang lasing si Josh doon sa... parang siya lasing yun, no? But yeah, kasi sa huli, sa pepperoni pizza, tawan-tawa si Justin doon. But yeah, I really enjoyed that. So, that's our reaction for today. Sana gustuhan nyo. Leave a like and subscribe. Gusto nyo mag-react sa bito yung artist, singer, rapper, song. Just comment down below. Mag-react tayo dyan. And that's it for me today. See you on the next vid. Stay awesome. Peace.